नमस्कार दर्शक बंधु आज दिन जाकर टॉप 10 गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे एबे आसंतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चित भाव में देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानि पारिबे आज दिन जाकर संपूर्ण खबर। ताहा पूर्व चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथवा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु एमिति प्रतिदिन लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे आसंतु दर्शक बंधु जानिपारिबा देशर समस्त संपूर्ण आसंतु जानिबा आजिर प्रथम खबर विषय पुणी बढ़िला आधार कार्ड अपडेट करिवार समय सीमा आउ एही तारिख हेबो शेष तारिख। जदि आपण को बिना शुल्क रे आधार अपडेट करिवार अछि तेबे आपण को हाथ रे 1 वर्ष समय अछि। एहा पर आधार अपडेट करिले टंका देबको पड़िबो। एही सूचना देइछि UIDAI कहिछि लक्ष लक्ष आधार धारी यह सुविधा लागू आगक बढ़ाई दि जाइछि। वर्तमान आधार अपडेट समय सीमा जून 14 तारिख 2016 पर्यंत बढ़ाई दि जाइछि। यह संपूर्ण फ्री अपडेट करिपारिबे। पूर्वरु एही तारिख जून 14 2025 अर्थात आज जाई थिला। फ्री रे करिबा आधार अपडेट मागणा आधार अपडेट सुविधा केवल माय आधार पोर्टल रे उपलब्ध। जनसंख्यागत सूचना को ऑनलाइन पोर्टल माध्यम अपडेट करा जाई पारिबे। परवर्ती खबर नारी को सम्मान देवा आम राजनैतिक प्रशिक्षण प्रथम शिक्षा। सरकार 1 वर्ष पूर्ण पर द्वितीय वर्षर प्रथम कार्यक्रम हेउची आमर एही नारी शक्ति समावेश। कारण आमे विश्वास करू जे जेते दिन पर्यंत अधा जनसंख्या विकास होई नाही राज्य केबे विकसित होई पारिबो नाही। राज्य सरकार 1 वर्ष पूर्ति पालन अवसर रे शुक्रवार कटक ऐतिहासिक बालीयात्रा पड़िया राज्यस्तरीय नारी शक्ति समावेश को उद्घाटन करी मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यह कहते सुभद्रा योजनार सफलता आम बलिष्ठ संकल्पर एक प्रकृष्ट उदाहरण बोली मुख्यमंत्री कहिथिले। से आहुरी कहिथिले जे सुभद्रा सहायता हेउची माँ मानंकु आर्थिक क्षेत्र में स्वावलंबी करिवार एक लंबा यात्रा। परवर्ती खबर सुवर्णपुर जिल्लार कृषक संगठन और ट्रक मालिक संघ पक्षर एक सांबादिक सम्मिलन अनुष्ठित हो जाइछि। विगत दिन में जिले में वर्षार चाषीर धान क्षति होइतिले मध्य आज पर्यंत ताहार सर्वे हो पारि नाही ओ इनपुट सब्सिडी मिली पारिनी। मंडी रे धान बिक्री करने को चाषी कटनी छटनीर शिकार हेबाकु पड़ुछि। अन्य पक्षरे जिला प्रशासन समस्त मंडी मानकु बड़ ट्रक गुड़िक धान उठाइबाकु मना करिथिबारु स्थानीय ट्रक मालिक माने क्षतिर सम्मुखीन होउछन्ति। यह द्वारा छोट छोट गाड़ी धान परिवहन करी चाषी माने दिन दिन धरी मंडी रे धान बिक्री करने को अपेक्षा करने को पड़ी। फल विगत वर्ष मानक चाषी यही समय ताहार कष्टपार्जित फसल बिक्री करी खुशी रोहुवा बेले यही वर्ष धान बिक्री कर न पारे चिंतार रही। एसबू घटना को जिला प्रशासन और राज्य सरकार ध्यान दे शीघ्र समाधान कले आंदोलनात्मक पंथा ग्रहण करिबो बोली चेतावनी देइछन्ति चाषी संगठन और ट्रक मालिक संघ। परवर्ती खबर प्रथम थर पाई लक्षे टपिला सोनार दर। इस्राएल ईरान उत्तेजना मध्य सोना मूल्य रे वृद्धि घटी। लगातार तृतीय दिन पाई सोनार मूल्य वृद्धि पाइबा सह 10 ग्राम प्रति लक्षे टपिछि। 10 ग्राम प्रति सोनार दर 1,01,540 टंका पहुंची रेकर्ड स्तर को अतिक्रम करिछि। एही सोनार दर वृद्धि वर्तमान सोना बजार रे सबुठारु बड़ वृद्धि बोली कहा जायछि। आज जातीय राजधानी नुआदिल्ली ठारे सोना प्रति 10 ग्राम को 1,01,540 टंका रही। 24 कैरेट सोनार दाम 10 ग्राम प्रति 280 टंका वृद्धि पाई 1,01,680 टंका पहुंची। गतकाली यह 1,01,400 टंका थिला। जातीय राजधानी दिल्ली रे सोना प्रति 10 ग्राम 1,01,540 टंका रेकर्ड स्तर को पहुंची। एबे परवर्ती खबर सरकारी सेवा वितरण को सुव्यवस्थित करिबा एवं स्वच्छता वृद्धि करिबा दिगरे एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप भावे ओडिशा सरकार विभिन्न राज्यस्तरीय सेवा एवं आधारिक प्रमाणपत्र पाइबा पई आधार को बाध्यतामूलक करछन्ति। जाति आय आईनगत उत्तराधिकारी जमी जमा रेकर्ड और रजिस्ट्रेशन निमंते आधार नंबर देवा अबा आधार सत्यापाठ करिबा बाध्यतामूलक हेबो। या छड़ा सरकार विभिन्न योजन सब्सिडी और डीबीटी सुविधार हिताधिकारी बाध्यतामूलक आधार कार्ड को करिछन्ति।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ଚାଷୀମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଖୁସି ଖବର ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। 20ରେ ଆସିବ 20ତମ କିସ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି 20ତମ କିସ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 20 ଜୁନରେ ଦେବେ। ଏହି ବିଷୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଆସିନାହିଁ। କିସ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ EKYC କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। EKYC ବିନା 20ତମ କିସ୍ତିର 2000 ଟଙ୍କା ଅଟକି ଯାଇପାରେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଅଧୀନରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 6000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯାଏ। ଏହି ଟଙ୍କା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷ ସାରା 3ଟି କିସ୍ତିରେ ଜାରି କରାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କିସ୍ତିରେ 2000 ଟଙ୍କା ମିଳିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ବିହନ ଉପରେ ନାହିଁ ଚାଷୀଙ୍କର ଭରସା। ବ୍ଲକ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଡିଲରଙ୍କ ପାଖରେ ମହଜୁଦ ରହିଛି ବିହନ, ହେଲେ ବିହନ ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ର ମୁହାଁ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ। ଏପରିକି ଓଡ଼ିଶା ବିହନକୁ ଛାଡ଼ି ଆନ୍ଧ୍ର ବିହନ କିଣୁଛନ୍ତି ସୀମାନ୍ତ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ। ଚାଷୀଙ୍କ କହିବା କଥା ଓଡ଼ିଶାର ବିହନ ଠାରୁ ଆନ୍ଧ୍ର ବିହନର ମାନ କୁଆଡ଼େ ଅଧିକ ଆଉ ଅଧିକ ଫସଲ ଅମଳ ହୁଏ। ତେଣୁ ଅଧିକ ଦାମ ହେଲେ ବି ସେହି ବିହନ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ବିହନ ଚାଷ କଲେ କ୍ଷତି ସହିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ଅଛି। ଅଧିକ କେଳିସ ଅମଳ କମ୍ ରହୁଛି। ପୁଣି ଆବଶ୍ୟକ କିସମର ଧାନ ବିହନ ମିଳୁନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ତେଣୁ ଆନ୍ଧ୍ର ବିହନ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଅଧିକଙ୍କ କହିବା କଥା ସବୁ ବିହନର ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଣାଳୀ ସମାନ। ଓଡ଼ିଶା ବିହନରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଗୁଣବତ୍ତା ରହିଛି। ରୋଗ ପୋକର ଆଶଙ୍କା କମ୍ ରହିଥାଏ ଏବଂ କମ୍ ଦାମରେ ଚାଷୀ ପାଇପାରିବେ। କମ୍ ସାର ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରି ଭଲ ଅମଳ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜିଲ୍ଲାରେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ରୋଗ ଅଣାୟତ୍ତ ଥିବା ବେଳେ ହଇଜା ସଂକ୍ରମଣ ପୁଣି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। 41ଟି ନମୁନା ପରୀକ୍ଷଣ ପରେ 8 ଜଣଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ କଲେରା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଏହା ସହ ଜିଲ୍ଲାର 4ଟି ବ୍ଲକ ଏବଂ 2ଟି ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ପାଖାପାଖି 700 ଛୁଇଁଛି। ବ୍ୟାସନଗର, ବଡ଼ଚଣା ଓ ଧର୍ମଶାଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧାରୀ ଅନୁପ କୁମାର ନାଥ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବର୍ଷାକାଳୀନ ରୋଗ ଯେପରିକି ହଇଜା, ଡାଇରିଆ, ଜଣ୍ଡିସ୍, ମ୍ୟାଲେରିଆ ଏବଂ ଡେଙ୍ଗୁକୁ ରୋକିବା ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପଦକ୍ଷେପ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଜଳବାହିତ ରୋଗର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରଣନୀତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।